Alibi comment qu'entraîner Badé nous a vidéo nous partager tono ala ba ya de long kumale su long kumale mande na sabati kumale mande na jidiwa kumale ani Baobab FM di na nyon sur 6 en ateme I hack it voilà I hack it Allô? On a invité le même à ton donneur fala anina di sumendo ni trenta furu furu lu la termina di bignolo a ana jelilu alu ko ni nyatoro ka boni traitement din ko sebe altu ya hakila gina kulli do alina srona bignolo amra nyina wo kulko mais alu ka lo nyame kan anna tambulo kala anna nyara bali do sumeno anna jeli ke wana ki mena tajere nyana bayala benna bela deni ese ka kuma furu kan Voilà, vous êtes dit, puis vous êtes dit, Alina Dunyapa, Alina Okasne. Souvent, Bakrema, on a invité la police, ma soutien, Yanina, il y a la maintenant, Bah, nous. Watina, la Guinée-Bella de l'Italo-Sikanima, il y a la maintenant. Ne trop le coup du Bakwate, Kafada Frikara Balimanala.
Na mo. Kabale Kuyata Dinke, Kankugwa Kuyata Dinke, Tranke Kuyata Dinke. Na mo. Mba. La menalu alubela famia jonjo soro uma watina comme kanyira kala anante kanan donya men kase koti ba le ambulu korobi comme alu yere ya fola wati bela denina kamolu giri mendina sira juba kuma sula kana mandenka po mandenka liya watina yandodu na olila wati bela denina la jine ka pena kile fakiri me ditu ka folota folo ulu tiye la timina nyamenka anato Jiba kuyati bela deni kamen long ili wana kiliati anato donya fola anya wulido muya kera anato ankosina kuri kran ka tunya joma adina dunya famia ukasuno se jiba kuyati kuma don so sumeno ili kali fola ma me ya ambulu folo fudu ani bi fudu idina difference da ma o kulla ko ila timina nyamen kan yala ali kelenimba Mbade ndimi fiye baoba kuma so mogo bela dele ka bela dele fo. Mo. Fanfa sigile ki tulo malo na kay be fo kay wuliñ malo. Afoka fem min folo ma ko fudu. Fudu. Atole ko furu. Ocho. Fudu tole ko furu. Ocho. Bo chomi wodi mande wotun tan fe ya. Mo. Ba fudu sa tun ta fe ya fudu tumbala dam mande. Kabla kili ikalo mo kile na kodo beni wodi setiena. Kusabe. Mo flala kodo beni wodi setiena. Wote kuyate. Voilà, mais comme intre kabla la kula danendi. Ambada mandinka ilu kutre ku dembe ya afanoro, fabe fana afanoro. Telefonati. Do fudu tera mundi flo. Mandinka ni ka fudu kolo toko kolo den reta toko le ko fur. Na mo. Na banda dona ni mogote atoko le ko fudu nyoya abada doite atoko le ko badenya abada doite ay fada nyate uko. Ça veut dire ala iba fada adifo ko no ko mfudu nyoko role ni. Na mo. Hein? Wote fala. Non, ali anya bitele mino. Na mo. Ça veut dire furu to le ko furu ale babala dana atoko tisi bola gbulula uko. Ba ni nati fadada ida fo ko mfudu nyokodo ube musu kodo ube nke kodo Mo. o me fudu to tisi bola ite uko ani badenya ite Ko sebe jiba kuyate nya. do furu to le ko furu o tra la dana di mande. Kabla kono no te luba kono anka mi marabu kando bi ko kabla amanden to le ko bulumba wo bulumba kono den tumra yeye Na mo. o ka baba ambada mande farafinu ko letre ko adabade danen ni ka ayede makafu Ko sebe. ka do fra ire ka nga ibaka do fra li ire ka yo fra ire ka beya slafe Wote. tunya slafe bebo akala makafo ko fakari sali delin ka do fra ayi ire ka donc fulu to ere kafo fakari sa bra fra nyon ka do fra ayi ire ka nunu bra la daha ayi do fra ayi ire ka donc no atunyira ambra farafina kafo ko denke tumra se do fra ma ire ka Na mo. utre to masire tere tala ko demando atre murifa min tere do bena adama na tunsira murifa kisekuna mugu ko adi lo kabara sefuduma na tunsira logoti la bake logoti la adi dirki bo moida kamri nya sisume adi lo ko abara sefuduma ou bien
na tunki la sudo asibo ken musoya la ale de kodoke kabla la kodoke mimbrake ya ni minduman adwa fo ye ko ne re sibulenta ni long adi long ma ka fo kabra si do frama edeka sabe doni denga tun lono ma kabla di nyoe kabla ba nyoe akota fola kodoke mi o fana da fo fana ta kodoke bai beno ke mi e bela bana udo afo e kaido denga bra se musuko ma de na mo kuyate no yidada kabla li sigila ka dogbe anni kabla jonyon tala koroman na mo no ta anni se kabla joden tala ça veut dire an fudu nyo kabla jonni wala kala mbada frafina fudu tunta sala na mo anni fudu kebra fla tun sada frafina ya fudu tunta sala sabe ba tu ni fo frafina flo ay tu nyalangala ambe mba fakari sawara muso fudu fakari sare wolo muso sabar lentre ay nyalangala ça veut dire ay fudu am fudu nyo kodo le fakari sayadi antai na wodai andi muso soro min dan nafa ba muso do bole kodoma min ka jama nafa kodoma wala idala ka foko ana frafina fudu tunte konyogo kuda keman ani konyo kuda musumambu na mo kabla le trisi la kalogbe anya fudu kela ya ne ba kabla fenfen silentre folo no te bulunda fenfen silentre folo ni menni numunu te wini jeli lutre na mo kuyate dola beno ke do ko afo jeliye no te ay la kabla la numu ay la bulunda la numu ay ni men sigle ando denke faka di sabara se fudu ma wi nyalankala an fudu nyogo bonda an fudu nyogo kodo bonda wi nyalankala nyalankala ndo kay na mo ni muso do yedai min fana bara se fudu ma wole woto dante la kabla kemo no te kila dombaga ya dado na mo amra muso do an fudu nyogo ay fudu nyogo bonda kodon na ay doja o tigi leni ni adene ni afakai afata ne demso bata ne ayo fudu ke ya fudu do kay na mo ka sabu ke kabla fla la sire nyomadi na mo kuyate ça veut dire menu ni kalike la kafoko konyo muso konyo ke man konyo muso ma ou est juste missionnaire le dit na mo ambra frafina fudu do kodoma c'est ça dit kodoma voilà kodoma ambra frafina fudu tanya kodoma wo mo fla est missionnaire le dit na mo oh fabada kebada ke fadim bole oh ani muso bada muso fadim bole ado tanye giba kuyate okoro mini ketre kabla fala kabla le représenter la konyoyado na mo konyoya okoro mundi kabla nimbra wuli ko kabla ni soro ay dem so damma na mo anya dan denke ni mabra se fuduma denke wo représentant ne di kabla wo représentant ne da tafu te fududo mi alema ka konyoya la don ani muso konyogo muso mante ça veut dire mo le hakato la nyoya na mo parce que ala ding atate ali aye demi so la odo ay ale tate odi ale sa otodo asa otodo donc konyogo kuda keman ani konyogo kuda musoma anna dala kaliya do mandenka kando ko konyo kuda na mo anda fo keman fana ma ko konyo bunake no te konyo ke okono le ko konyo kuda keman konyogo kuda musoma wiye missionnaire le di kuyate antuto kalama o niye ke le di ka bobulo danna doni fana muso le di ka bobulo danna muso le kaka ka ale bole bulundam na ko kunari na mo okono le ko kana to muso la fudu o toroyado no ta di foka fala sraka mamna ko sabe okono le fene kunyogo ke mankuda o fana tate muso di abeno ile taye akono ile taye
ni wi ko ka da rom da dan to ini juste mi alema ka mission ke parce que ala badenya la dani ni anye production ke dol ko den wo fana mundi fudu do den ye kabla tali di kabla fla mande folo amada ko do man fada fin folo den ye kabla fla tali di wula kala folo te iti so ibeno ke den tie nyina iti so iko do ke den tie nyina iti so itelam so di tie nyina iti so iburine tie nyina parce que na tie da ay kabla fla belin ninto wala notre denke beta di fani batate anni mande ni ka mande lu mara lu men maflo tanke lutigi do balole fa do balole no te ko do ke do balole ite donné a denta la kala siga sinka ça veut dire aller tate ali folo denu tramalu yala ka fay fay ko muso bra desro ikono ke ba do ni ne wala foli baye note iba do ni ba fi baye iba do ni na la sila kabla kono moto ima de konyo muso note muso mi densro la note ke mi densro la wotre malu yala folo ka fo ko muso kono mai afa na ale ma se dentigi ama afa le tayai Ninya fe kalon aluti ye maliala aluden taro fayina ay fayina donc ola ida li tati dendi 4 team soma ba ile ma nyini voilà mi ile ma ayesi ay fa représenter ay ba représenter ay kabla représenter be la horonya makada be fa lambe makada be aba abemba lambe makada ay denu soro fa ni bala horonya okono mande fudu tere wole c'est pourquoi al ni fudu nyoma fla 8 ans sada mo tundi so kabla kono mindi janto dendo ube mo tundi so lu kono mindi janto dendo ba kabla le no fudu la da donc on ni bi fudu kelente quoi ça veut dire anka wati kodo wat nka wati men fla de ka soro l'islam ya te fada fina chrétien te fla fina voilà ambembe ka fudu ketene ambembe wole kaka ka fudu to la ko furu fucho ba ay ka fudu to la ko furu ba ese côté e besa ifudu nyoko besa denu bebesa mais ni fudu banda dona ni nyonte atati na ko ba dengbede mamari ngbede di se fudu kela lono ay tokoma na mo donc ni kam manika ndi se min folie fada fina fudu ka wole odi Alodi almen bansaye almadona radula watina anna ili wanaki na ekiba kuyate di sunno sirajiba kumasula kalubaro nyoya nalukra kana mena watina irin kase sefina nalukra kana mena watina zera kore jamana ka nalukra kana mena frana ayalo ka fokal tro sinkana diana raduba le ma sirajiba kumaso sumendo kadonya fa alunye mande kalu watina polo fudu tere kaladi ani bi fudu lu Kenya abra folo fudu dunya fanye yala ese ayre jere mayinika ani bitalu ese keleni iba kuyate ale jelinya tono ma bale di ana jamana ni kono anga kan ma do jelilu la ale dunya fanye kokoro teminu ka jeni melu kaluso alula mbelu do jiba kuyate ama bo nyombulu folo ay nyombulu yala elu ida besi kuma ro do la se nyafe kamelo furu tumba dundi tolo mande o koni malolu afu selu ye bola nya joma nya fe ki maini kawo mande nya fudu kuma tere kelene di fudu fentre kelene di anna kabla kono andem soni ni dito ni la parce que anya ndinke tasor la ni la ni kabla tunki si ko fo ana folo wati wulu lo slama ya te en chrétien te en wilanya ka fentre bandi no tanyo dolo le di no te li kulin ay di ñom ben soko kan
fudu oda tere mo bay bida ba fenna temina na mo anna fudu fe misi tan anna fudu fe misi keme anna fudu fe misi demando obira bala temina kere na muso tunta nyo ila fo fudu sidi long fa ila konyo bon long fo konyo bon long ida idi konyo kodo long idi konyo kuda long I konyo kuda fanandi long atre fula wolema ko konyo ke ani konyo kuda muso konyo muso konyo kuda ça veut dire voilà I konyo kuda donc au date de bola mo bay le bulu donc bitele no antese ka kana tere parce que muso du tere fudula nerena muso du tere fudula dalala muso du fudula sagbatula muso du fudula jomusola muso du fudula kelela muso du fudula lambela lambe feng I boto kabla min kono o lambe beda ke femdi ye fudu kela kabe o lambe lima folo traité ni ebo lambe fen soro fa beda mo ida fa amra sewa ay di lon fo I muso na to dili ma lomi mo kudale na to I konyo kudale na to fo kala be sewa ni kala mala idila ni makala wule kila jembe folay wule kila gunu folay wule kila bolon folay wule ni kele masali di o fana konyo don wote kela foli feni la muso du konyo don te kela kunana foli feni to ko kunan muso du konyo don te kela wala muso du konyo don te kela foli feni la mande a tre fola mima ko tablé voilà muso du konyo don te kela wala muso du konyo don te kela tondununa tondunu min tere fola sofa denu bro keleke ay bakaduna ni sofa le kifudu wo muso braka duna wo dunyo ye tondunu ni labola ka fo kiye ke fadi ni di faga lonta la faga watita la wole lonta la ke fadi ni surasile voilà ana bitele no ani sa fola teni wodila do tondunu na ni senekela le doe sene jeli dina kana tamam fo muso ko kaladu ni kele masale do yube masale ruale jeli dina kana matogo balani dunu ni karinyana kaladu ike bake baramina ike tumbake baramina folo ni doso ile do serewadu yuko ike tumbake baramina folo o konyo ile tere woli ko ba ibira fra ayi doka mande fudu konyola don tere kala tenne mais folo fudu te décider la kabla le bolo amro fudu ke atre kala nyon tasra le di donc prikelen wole ni mande kay da fam ni ngali gola joy bolo ani jiba ku ya tele nyon bolo sunno ni kalilu kasia koni bra famu ya jonjo ta kadama mande fudulu tiye kala nya jonka foli pe man tuye fola wati ni na ani bitalu alina robe nal ye keleni nal do takileni okoni wonde bile alla men na berel de bulu wati na al men ban sa ya radio tala aya local tolo sinkani sila juba kuma sulima Bobo FM jiba ku ya te Bobo FM wati na ani jiba ku ya tele nyombulo kafara wati na frekaria balimana la suvendo anale le nyombulo abla sema nya fanye jiba ku ya te nam nya fe ki mayini ka fere musolu tuye furu do nya joma yala furu tere kala musolu le ma ba ube atye kala kelu le ma ira nya ida kana ko komolu ukolo le kafo ko furu tunte kebulu furu tunte musobulu na mo muso est juste abole kabla min kono ko la honneur sauvé Troya si ladi ka womina parce que ibole kabla mino landa dole lale kabla odo na mo edu ifale nodo ibemba wile nodo ukana tiela fudu kefenentre
a fabra fane kabla représentant ne di na mo min tre wi madron ka production ke ay tata yide di ay tata ila fudu kandi ay tata fuido kuya te nya fe ka yoro menya yi oui mo balle yaro sirila yala musolu telja anna musolu tunye wo kullo nya joma namso do di ça veut dire ni benda ke o ma blokolon a supporter blokolon nya o kan na mo pour ne pas que a fouiller la kabla ma ko mo mankan ko afudu kei ni benda kabla o ma fentigi ay supporter ikana yire la kiye fait ay la fin o kan na mo pour ne pas que a filer la kabla ma ko na tabakabla le ko sebe ni le muso tumbora kabla o do ça veut dire tu es le représentant de ta propre famille biologique na mo ni ka comportement manuma ke ini ke kana yi kana mina kanini re ko be re telephone so sono flo he ay dem so ake kasia no tu fura fudu tunte kala kabla o kono ko few na mo adisro e baere adisro ibiri re banani ibiri momso nani ba di fo ida soro comme ka ke musoni ni masitele na ka fudu sonja na toroyamna ida soro bafana ka ketini ide bala krosi u fana ba ka ketini ba ambra fara fina koloma an ka lon dembe afanoro fa be afanoro muso be abanoro ba be fana mama muso no sikato do diate ne refne yalo di diate ne almen bansaye antala watina alise mesal lana la nkuni ani jiba ku yate nyombolo koni nyini kali e koro folo kada man koni lana la kumanya de kuma do soli adina bejebe anya sumeno alise mesal lana la 628 05 33 56 628 05 33 56 jiba ku yate nyafe ka loni polo pour tuer saladi atuye salanya joma pour yere tre bolo kala abolo ka kontre mudi furu tunte sala amra ya fada fima fudu salon mandenka ma fudu salon na mo ni fudu sa mandenka la parce que fanani tunte fudu sa amra ya banani tunte fudu sa amra ya ko kelene tre fudu makasala amra ya wuletre kamuso mina anike bedelali na mo mandinka muso do fadafi muso do tere ayre fagala onya fadafi muso de tunti sona ke fla lo diando ouais itumba muso do tere fadafina ni witun ka kegbede long mina ay fudu ke teklendi witundi ayire faga dia kono ka foko ay tafe kegbede muguti ay beda ko lala na mo donc fudu sa tunte ambra ya furu fo toletre ay flamme sigle ngon kun ay la fudu te ay de boulot ay ma yide di ma ay ma décidé quoi na mo kabla le ka décidé bulonda le ka décidé bulonda o do kedanya sima dembe afano do fa be fana bimba no ko sebe o tietodi o tie mango ni kana ka fudu sama ni kala amra ya amani ni ka murila alkuna tigilu note bible tigilu wile na fudu sakuma da amra fa fina note fudu sa tunta amra ama fudu sa lo anu jeli site se kuma la fudu saka ba am fa mo fanya ambimba mo fanya an kabla mo fanyi na mo wati na bela dendiri gira mayini ka jiba ku yate akulimba kuma folo fudu amande fudu tuye kala nyamen ka joyere tuye dira nyoma wati na kudu nyoma lu tuye nyo representer la di abradonya fanya ulu bela denin ka alde gira mayini ka bi fudulu ase ay kala folo fudulu kenyama yala wole bla ke sababu di ba kana fudulu tiye konna bawo asiama no bi jiba ku yate ida ye fudu doli embi alubasi ni sungaro makono na sungaro baba nyame ke koro fudu disa idi se do nya fala nyina okunye mundi bi ça veut dire papier te garanti di na mo euro te garanti di misri te garanti di na mo alqur'ana te garanti di maloya ni horonya le garanti di mabea ani horoya ole garanti di
Namu. Ani mo ba kana bato. Mfale kane dundo nte bolando. Namu. Kablali kane dunindo nte bolanindo. Bemba ile kane dunindo nte bolanindo. Namu. O fudu sa kunkelendi ante ana mo ba isa wuni na fudu do. Namu. Afako kele. Kele. Aflana. Namu. Wole demsoni na yede mina baliadi. Tila. Wole nyama fudu do mina e kele bulu. Fudu do mina kele bulu. Wala kala ali muso kuru da boke kuru ne bolako. Namu. Me fudu garanti muso le bulu. Fudu garanti muso le bulu. Ah muso le bulu. Fudu landa ya muso le bulu. Fudu landa ya muso le bulu. Ni ke ka loki nyakodo di afata na sikaima ila ko bedo. Ko sabe. Me ni ke ka lon ka foko ale yede mi ye masodo te afata na lailai ike ko bedo. Wote. Fudu garanti te foi di fo muso se ayede la ka yedemna. Muso e sa yede la ka yedemna. Ka yedemna ka lon ka foko muru menen kelen dise ka muru la tankara ayede la. Nga muru la kelen muru menen kemetese muru menen flatese ka do muru la kelen kono de. Namu. Man kakane odi. Ko sabe. Iwora lo fedo iki la fansa. Iwora di muru do be na maka do be ko fane. Namu. Aka do be nka ke fanya na madi. Idi se fa obusila ko do yin ko bona. Ka muru menen te fenen ko adi grand ke gbede ma odi ban fenen ka la gbede do be ala. Ko sabe. Mais est-ce que ni ka muru gbede ta ki a dona ila fa o kono? Na ma jafa te ururu. Adi rama ateke kidindi. Wa hambe mai ka fudu yetene. Namu. Ka foko muso ka heremne ke ka heremne nga anni ke ma heremne odi se ka clean flash bata nga paso fanga ka bu nga ko muso ya heremne parce que ni muso ka heremne I tinte bo kedo. Namu. E ka muso mi sungudunta na ke o ba jugo sikila atinen wido. Ko sabe. Mais di muso de fudu a santan lulu be a santan fla I wura soro o ka min lon tumado abado ni mo lo be abamo lo iko la sigi ku o toti kunde pour la forme konyo kuda bomba da babra goya yi te sabla la fudu nyalo lu akalama Ko sabe kuyate. o problème siama na fudu dobi Namu. atese fola kuma tese fola atese ira la mo tisi dabla la do Namu. parce que mon siama mo la kuma suku la fudu nyalo yi Tung. adodi suri wole min tala ila gute Wote. ubi abra tulombake Ko sabe kuyate. adi goya yi Namu. ubi ido muso do fana ido ke do fana tere ala no dana kumfane la kumfan Namu. usite kumfano ba nake ke bakodo yera bidia mansia Wote fu. ke do yo wera bila muso sinfrela Namu. ke do yo wera bila muso bubadala Wote. ke do yo wera bila muso nyakuna Namu. ke mi yera bila muso sinfrela odise tola makaninge Namu. me ke mi yera bila muso bubadala obra bubada basiye o kumfana wala afa ko lo muudi Wote ko sabe. Kemi ira bila muso nyakuna obra muso nyakunuma siye ata nyanyinina ata korosila atefleli kala atembo go bamanyinka ata sindogba ata fuidogbe muso do noro yoro nani ni do yoro nani muso noro yoro nani nyafanyi na kuyate anyakse kele adagbolo fila abolo kuinen abolo kuinen saba asin asin nani kuyate kuyate do ile do muso do ta nyakuma ke o te bola muso noro jugu fudu do te bola nyaku te bola gbele ya do
Namo. Ba te muso kemi yira bila muso nyakuna o tebola muso noro jugu fudu do. Kemi yira bila muso boboda la o tebola muso tado. Ba o yira bi o kunfana ni. Namo. Osebe. Kemi yira bila muso bokolo la o jamfala kasiaya. Ngana benda sema abraganye atefla ko. Namo. Ba bokolo le jogo dona. Jogo fana ye bokolo le bolo. Jogo min te bokolo do eti se ko ke al ni kasanke meke. Osebe. Wala kala muso fudu suguma, kana muso fudu asema, kana muso fudu anyakuma. Muso fudu asuguna noroma. Piate ni mablila eda labla noroko fana no sen yata ko bale di bra dan kunani nya fanye musola noro yoro mendi yala ese wi doni transfasi ala nye baba o la menal kumfani ke kusebe Muso nya kulo yela sitala. Na mo E kana black mado du kana silence no la sundo. kusebe kati Nimi yo fe idi imuso yida andai nankai noromi ya nya ka no fie. ido nya fo Mais nanka afonga na détail di Facebook an. du la fudu na sa Du la fudu di sa, du di kanya suno la sundo. du la de na tiyo Muso noro ya nya kunkan. Ka muso yi kodo anyaksema ka lonka dani denfla de adisa. Ah mo Ka muso ye anyakuma. Mais muso mina ko nogoma muso bedi ndi to masere kelempe fo. Iba inya fa muso mi nyadu kodo idi jia nyaka. Anna kasura tekasila mais bi nya fa nyadu kodo ida ye jia nyaka. na mo Ni ko o muso sugula krosi bake ida ye anyakudukan si yankasia. na mo Wo muso wiye muso ledi keke diada ye aidi maluya o ma ni wika foko foike aidi oke. na mo Oh, wala kala muso la nyakudu kan si liba kemenu ka norolo a wi filima parce que muso nyakudu a ida la ko muso ni ta ni kata ana jugo be adi maluya ni ka fuifo adi tuko a maluya la wulona wala kala al ni muso finda a nyaksela krosi al ni muso gbeda a nyaksela krosi idi muso do agbeni nga jita nyaka na mo idi muso do afini nga jita nyaka ji mogo mi nyaka mbake alibra e dibido ida nyaksa ye ida tri wati ba nyakse kodola ne saniman na mo wotigi mogo ile di wati be meni nyini ke saniman meni te kumala ay jusu kofe. kusebe Okay. ibarka jiba kuyate nkoni lana la a message membrana te wonyini kalilu bete se jidima abrabo frana kabo wati nazire kure tire a message ba se asunno ante se bana ulbe dilima sunno wonyini kalilu kasia mala bambulo ma mol koni ma ko jonjon ila wati na koni lana la dina doni nya fanya kumala bambulo ma wati na toldo andi na ambulu ma sama ko fene yena do nya fo mandin kanu ya bawo mandinka kambe ni da Ndina min fo fada finuye kana min fo anko nyoluye nanga fo ka fo ko folo ko le nimbedi ado kurundu bena asigikan kusebe kurundu beni asiginya kurundu beni asigiwati kurundu beni adamansa kurundu beni adambaga na mo anka wolima ko matigi minka kundu be danka ambebla anta korede do dambaga min kunika farafina dan o ka farafina dan jususumani kolole koredo na mo ça veut dire nyombunya kusebe anuka dambaga ko jigimindi dambaga o kote oni mogote na mo kote dambaga ni ikisali dambaga yi ite abo ala dambaga ya la ika isun dambaga yi ita abo ala dambaga ya la ça veut dire anu ka dambaga ya jigimindi anu fada finu yede mankan ka fo dambaga ma ko ni ke anye anu bran lo dambaga ma gbe do sika ante malu ala le parce que kota ne dambaga te na mo an kamilo an bemba min tibini an fa min tibini an bonson an bole
an fa men do an bola an dambaga men do u yese monela amma an na kasoro ay sali ouais u yese monela amma na mo an ni menu fene siglen bi u yese monela amma an na kasoro an be se ko nyala nyoma ko sebe Kuyate an ni menu siglen bi an ni menu nya nyona fudu an ni wilite badenya ni wilite sinyo an ni wilite an bemba dambaga min ka andan u ko le dron ko min te be ema e condition ko ki i mo nyola min te be ema e condition ko ki mo nyola na mo ça veut dire muso eku ibira demso ni soro demso ni bulo ah était so i muso ka min kila i di so parce que i demso may wo ka kela sebe oh fada fina dambaga ma so mo Kuyate dambaga ma so ma ali ni sikera kuma tana bana wala kala ayan kosi an kosi ama anya lon ka foku an ni ma mo follow di dambaga mansaka min dan ka blaka jugudu ando ni ka mede ku ala an ni dei na mo ho an fada finni an wangra bonson ni an fada finni an manden kalle an min ko ka fudu lon ka sinyo lon ka badenya lon ka teriya lon ka lon ki ebe ko mo rebe ni kiti bebe tere anya kosigi ambe mbaima wile tere tonya ka wile ka tunya long ado alabanto wile fenentama ko sebe jiba Kuyate kuma don so kuma nyara watin na kuma be ya akono ko ni kuma be jibi ya bulu abra anna famu ya sunno ko sebe antuma men no jiba Kuyate rado bara wati leji idi se foli jondila ila fan masumendo ni foli min dina fanuma meni Facebook meni bololo ere sanfɛ meni yedo bedo kalon ka foko gelia note mandi ngaraya ngaraya ni gelia te klendi dodi se kela jeli di ilambe ma gelia ilambe ledi ye ka siali ibake Kuyate di jeli ledi ibake jabate di jeli ledi ibake danodi jeli ledi ibake siami jeli di ye o jeli ledi o isi ali di ire yelo kono anaka suri karani katemoka nga ngaraya wo ye dalili di ni dambaga ki ida krafe dunya ben ye kuma min fola ka be jama ka lon fendi jama ka fenye kuma ka no ebra ke ngaradi ba e karado bo kandi se ka kunya anyan ko se koromama wole di se ka koto antala angrebra ayere kan suwa fudu shemambale ke amabe nga anya to kabla e do nyini ube anya to anya dota ambe mbela fudu siafe anna kasoro angansane benado nga le temps passé et le temps moderne de nos jours ne peut pas être le même jour nga andise ka korosili ke nantise kan benyanyini andise ka do mogoluka menka feleli fello na e siti karadi alqur'ana tigi lubra na e croadi bibliothèque lubra note na e la trudi men ye flanka foya kan parce que la trudi mo ko klintade je veux bien dire ah note il dit c'est là vraiment seulement il dit c'est qui nous suffit note il dit c'est là nyamakala luma jeli wudo numu wudo fina wudo garanke wudo men dit c'est kafo musoninta adide ni soro ye musoninta isi kabo akofe musoninta aidi ko do ngomlo musoninta aida ketan ambe bole wo bemba solomi dans sata brakama wilido men kwa badenya simfunya katunya simfunya ka horonya simfunya ka tramanya simfunya afoka wulima kunkanya saba kile santa kile duguta kile bimba solomi jansa tadi men ka foko ka nyuma ke ka nyuma foka jugumanto Kuyate awa ani jiba Kuyate etere nyombolo sundo akoni mbra sranu kanata ko di ala fan pela denima la même pas tere kure farana kisidu manjana nane yana mena sigirin jamana kan ko lana la prekaria balimana afa barale ndi watina ka foli di albela denima jiba Kuyate ne ko na auditeur lo sema ko ndi imayni ka sundo ko salde se jiba Kuyate la numéro masrona ko ni malo yata ko burele di jama ka sana ka fo suno kana message du krate se bana ko lana la diki si radio da fe dina molla pataki la men sen bawo andina bela deni to fu ina sen andina kili la place wolena almiria fo jiba Kuyate anosra nu mentala sundo am jere tunte men kalama kunya fanye ala jilia kan akilima ya kano sumendo
Iba kuyate yala ese orise no yala sundo. Orise no yala ntuloma lolila batakila bila téléphone ya fan fana yi kan kisuvi y a pas de problème. Na mo. Iba kuyate sumenda ko ni anali nyambulo ko lana la nyani doni se andina an se émission ni ma ba o sura janfa mo lu ko ni bela deni tuluma lo ne émission mena te fola lu ko nya susu de ma zire kure kalu bra misal lana kasia frana kalu Ubrala na sunno a jiba du malunya ko sebe jiba ku yate sumeno ani nan ko si nyoma se doni kan kuma kamla fanyo do kadalu bela deni man sigirin jamana kan wole musa strata kabadi zero kure amara bulukara konde yakuba muruba traore frana watinna dasine bansale kamara kuma te pierre biavugima kan mamadi konde kuma te adama kamara ma kuma budula alden kaldo ke la même sans finance jakide Ali wole nyombulo sundo kondi aidi na bulu maile krafife nyana na toteni inshallah abdallah D'accord anafanu Bital Drewdi men brake Sabari FM ka widato suivi parce que wati bena doku bena tumana na dogo nanda ay masro Naam. Allô? Oui, allô? Ok, Nafan parce que direct là, Nafan fana mako e moi la appel là, donc yengole. Voilà. Fanu nakamule, ana dia ina brake bisuru kuma nyama. Se wati bande kuma kan ka farafinu bila silaka, ulan baradi, ulan sugudi, ulan dakandi. Allô? Allô, di sunno amra ko se fene molu ali se kilili kala 4 émission no sunno 629 24 27 27 ka kuma jiba tuyate fe sume non koni lana la menalu ka foli di albela denima mo fala e sila julula ani no ta sumendo. Allô bari matnate? Allô? Allô tamatele? Tamatele ndakidina. Ye kilili kala mi etoni jamu.
Ije son frère ne ka wati na jiba ko la petit segen ba bani batama jili to ko te ko jili ka fa to ko ti na mo je son frère ne ka wati na e ma dino pata bonko na mo o pata bonko ka bela de ne sini wati na ko ki duro maro jiba ko te la ino mu yela jiba ko te la bi suro kuma no je son frère no na jiba ko te la bi suro kuma no ni like na tap da la tra dia da la tra na mo jiba ko te ngate bero lumera ala be wula janyala ala sayali bon ki kene kan bolite na mo no meni jiba ko te la kuro jiba bana lumera ma fu nga jeli abra pa mene kon te jeli fala mena dia ko mbu na mo ibarka sumendo ije sanfre kan kilibate bonko Jiba Kuyate ayambulu koro sundo alise kilili kala 629 24 27 27 bela de ibria fosuno dos la julalo Jije bonko alama si janya alama si jande dambema Amira Allah Jiba Kuyate bari matanate ate anase sumeno ani Jiba Kuyate nyombulu irise mufala ala bisudo kumani no ala ne na kala normal ala so mende dumanya ko ate ni moya ko ate ma soro na ati sema soro na ikilili kala mimu manjana carte jon manjana komando na ka kurumadu kal bela de no jiba kullana la ila fando le fena ka adema sala nyamne ma sonjo anna emission mene ko kan ka masala nyamen kan ko ni lana la o ko ni ye an sino ko le di ayesira juba kuma sola ya aldi kilili ke 629 24 27 27 ani kuma don so Jiba Kuyate ko ni lana la ana le nyombulo sundo dos la jula allo bari matanate allo allo bari matanate asa yekili kala mi toni jamu yekili kala bure fadu anye bure kal bela deni fola ka sigirin jamana bela deni fo irise mu fala Jiba Kuyate la bisudo kumani no aye momenka aye sababa ide leta mo masro molde molla menango kusebe aki aga ko be ka wari na mo ko be ka wari na mo ko be ra ko fulate ngo ni ka mobile la me i mobile la me o ga to ya alele mobile kan fala ka to para be kado tulugado Jiba Kuyate nye Jiba Kuyate bolo na mo donc ya kaka ala mendu man ni to ayo mam ala kwa pe para la best baba ide na mo desro mo buru imalo ngwa benika ala me was ko shema e para tiare da longwa ko sebe donc beka me ala buru wuli ala ma chi ya dambulu amin Allah ala ma mega ninka Amin Allah. Ala dala saya je. Amin Allah. Ni me para wole. Ale para mo de para pa de wajibla student de bure fadu. Ka bure fadu ka bela de ni fo sundo alba kana mena fanfani do sundo ali sekilili kala 629 24 27 27 message lukasi ankori lana la anina mo la fuli kanal di Jiba Kuyate fadu yoro ne ko ka barika bla ka fadu ka be fo ale kilin fe. Fadu yoro nya ko ka faduka be fo ale kilin fe mo ta yire lona mo li lona ko sabe ko mo le wele lige na mo li kilili ka sundo dos la jula allo bari matanate anase sundo ani Jiba Kuyate bela deni kamen lon anna le nyombulo sumendo abra do nya fanye folo fudu tinye teminadi bela deni yere mayini kasine ani bi fudu SL wanya kangema ile kilili kala metoni jamu la tatu frana ne ndetelo kala abule kana ko kala ka kilili ke ki to frana abule ko kala ko okay kala ko si wati na frana anye frana ka bela de kula suno ino mu yila Jiba Kuyate la bisulo kuma no Jiba Kuyate tanungi mande ma yislo na mo kala bo anko kona tini ko wa ngora takaro wala ngeron kala ko mai na mo ina le nyombulo su non
a la punya en la noche, no la que son de a de no, no que mañana ni mañana con un trompa mañana. No. Cuando me tenía por la pulo, me dirigía, ni que tenía para, así ya se me da, que tenía para, para de más bolo de un bolo, más bolo de un bolo, capítulo de y da que así. No, no. Naki sembo giliado pa mande kono naki sembo giliado pa mande kono barka ko sebe ko lana la jiba ko yati ikarite de le fana trawdi frana uya ko go na mo ali se kilili kala 629 24 27 27 4 émission no sundo kadonya fa alinya koni kudu kambi an jiba ko yati le nyombolo kafra prekaria balimana la ko lana la do sla julandi no talo allô bari matanate rase yekilili kala mi toni jamu dole siaka de kuruma l'enfant de borombala siaka de kuruma l'enfant de borombala watina siaka de kuruma idise mu para jiba ko yati sunno anale le nyombula tout malo ni la d'accord la folie jiba nya problème na mo la mala ko de problème folie de la jiba ma jiba ko yati ma malo ni abori le ba na mo ato ke jerman ba de ndi noire jerman ma de ilmu wari ku yate jerman wari ku yate solidaria mu iba ko malo na la donc ko la folia nye na mo ka be po furu la ko ka ma ni jeria matane le ni jeria a todo tu canal de maptoite ma ko la morina ko sebe ale men kani de jeli be ba kan men kalam anye wala nan kan tul mala ani wa boko shaman kalama ko sebe fulu da mala ka ko ita men ko e ba ba muso ko ka ko illa de tika na kai wa de na ni de muso ko ne adira wunya tumana na mo awro tinta kala fulu ko sebe aha fayya fala ka ko kombrante di kire sama ala tesla de nala na mo a tesla de nala tesla de musura na mo buru baba la pena tumana de muso wole to le kombriti inde ga ba ka ta dinga ma na mo folo tere de ne ya jiba amata mo wole pero suno ko sebe donc ante furu nyanyin na butu le de furu to mo tere furu nyanyin na le ka anyanye imi kai fuke dia ka yana to mo donc akan do ko ko no ko tiere no ko le do kana ila so ko mo tre a hadia bola kana ouais sebe ay ba no e de so do la wala ila kuma la tete naam ambe kado do di mo ma fola muso do ma ko asin dugu tentendi naam o ko sebe ni ka muso fudu a sen dugu tentendi naam amso de lui ay ke folo di sa ka ke flanan sa ka ke sabanan sa ko sebe afoka mbada mande yiri do ma ko sandam naam yo ye sandam mansabo ni ka sandam mansabo naam yido ja yimuso ni ndi malim salon alimsa tole ambra mandinka kando ko bilong o korole ko bilong ambra mandinka itre kontedom na la alimsa lima de ko tenen kay juma kay chrétien ko dimasi mandinka fada fintre kontedom na la alimsa lima wala kala musotre malo la araba ura fa adu sagbedi ke alimsadi ala ko la fololo ne ulunda afoka ulune mako bilong naam ye muso la suflo ben ala bilong ben ye sanda mansabo naam adonkli ye duguntati afekene do naam idisa fola akrisi do ko molo musofina naam mandenka ko molo musofini la molonta musofina molon sandane la naam molo musugbela molonta musugbela molon sandane la
ido donkili fama sinya wurun la ka muso senkini na lo akan ka banko fida wala daga do katibi ki ko ala surun la yikonyo bu ke susu yiko la muso alla kana ke muso normali kibra fuduka ake kilin ke fla ke sababesa o dambaga be dien yiri okoson sandambo ya koson muso be jiri kunwa be den dakabana sabaso do akoni dane wori ibarka watina ko islana la a madoso koni loni nalu kaluma kili sira juba kuma sola radio sidiba ay la trala wala animo bali nyombulo sumendo na jiba kuyate de kuyate namu ana fe doni na molu alla message verse ani na ma message lu kransine sa ka ay la foli kanadi ma watina ba o dobra ida ka fokili yalo sumeno ko ali koni ida na erosia mano kaba ya lon fenen ka fo ko ila ko yal kono ko sebe anye mo la fuli kanadi ma dala kalia buluma dama ko kai fula ko sebe ale aka kana me wati na zere kura to li dalo ko vraiment ko jiba ko yate manya ko sebe jiba ko yate kai fula ko sebe dama fenen ko kale to li ko je tungara vraiment ko émission wanya tani kai jiba ko yate fula ko jeli lo wanjala kili idi ko atina ko kifo ko sebe dama fenen ko ale to le lijo fo fana aka kana me carte téléphone kuri ko vraiment kay jiba ko yate fula jiba ko yate fenen fula sunno dama fenen ko vraiment kale reba sewa te se fo fula sunno fo ka sewa watina kale to le ko de bangalo kaba ko vraiment ko jiba ko yate kale reba ale bi se sunno la bi ko ba ko kuma men brafo abra wa dia sodara nyaire de makai jiba kuyate fula dole ko kale toli tijanu kuyate ayaka ko kana me wati na kai jiba kuyate fula ko kabaka ye la min safina fula mbele fula ko sebe dole fere ko wati na kai jiba kuyate fula ko jeli lo hakima ko vraiment ko émission wanya duma linya le toli wati na Jalo Mustafa bela de nyakila ko Mr. Jalo wati na ayaka kana me dono kale tole kabakante wati na yaka kana me bela de nyakala ko monote encore na alimentaire de la di ko jiba ko yati ko il ya kuma hakima kila kuma koroma balu fo sunno kale rebrasi wanya re man dono fenen ko kai fula ko sebe ale tole fanta tungara ko vraiment ko jiba ko yati re dumale yele fefefe dono ko kale tole ko fanta kai fula sana ale tole fanta be kaba ko vraiment ko jiba ko yati kanyo flate la Guinea jiba ko yati kai fula ko sebe dono fenen ko ale tole mor tindila Jalo kai jiba ko yati fula wati na yakan kana me carte Madina kula ko émission wanya dumanya ko sebe dono ko ale tole milimono bangali wati na ayaka kana me carte aéroport la ko vraiment ko jiba ko yati ku shute wati na ko jiba ko yati dumanya ko sebe mbadima naam ka ambade wifo naam ka ida ka foko ay ni jiba ko yati le ano sanda na don sanda mansa le tafo naam do di sem so fudula a Paris a Lumai naam a Yorobredo o tigi di se ka amso la sufolo naam be ko ma ko dugu be kana fudu ni ka fudu be sa don ta bolenta na ta dukulo ka ji sanda se so la yoromdo akoni keda nya si ma jila fe si kala e mendi litri kilimbo naam ou be mendi 2000 litri bo a kinimbulo anumambulo sindo sama lafendo momblo si anumambulo sin ki sigi kan mambulo sindo sama lafendo naam ka kinimbulo sindo kuruku la jigi lafenfe ka akinimbulo lo jinu kundo naam molom musufina molon tem musufina molon jinila naam molom musugela molon tem musugela molon jinila ko sebe anta siafe andi safala nko sila yam fenjugu yam fenjuma me ni menu kana kesila madi widi safala ko neko akila ni menu islamadi naam ibabo fola idi ufosi ya urumvla ka jini mi nga iba jini lo ila ita boli la fie bamina nake muso bra norano bra ke muso la sen kunu do alabra di oma o tiyem na lawko naam
Oh ni te farafina ni tuba bulale ba idi se muso fudu se la tegala mo ma yoro bedo ko sebe mais ni ne jeu la mara aventure siaman kan ay hadje di tien la ko di tien kasron sidite barajugute musole na mo no idi se ni fola ko tege ka buila ni la muso be araba din yake o ka ambade nu jansa fenke wodi men ko kan fote mi kuma fe ibarka wati na jiba ku yate kon lana la anya pataki do ni kran kaban ka pelul tabao albra kun fani anya rere masumeno aliafe ya lon kuni ko al hakli kan wati bela den na kula kuma di moyenye dome ale to le muktar bayo ayaka kana men wati na ko emission ko jiba kuni ka a kale rete radula mena men awra ben masuno ko fokele ay jiba ku yate namo ay hake to doni fanu je ay saje dia Vamos dia di boy masudo ay vidéo partager à ton kabo meni to bla meni frafina beni dankan on va danser donc on ambi mbay train kela oh dimbe afano do fa be dinno do ahakato atamendo ni se amena nyini kalima sura anako jibilu aba aminata kaba abu aminata bala kamara idan so kamara mbade mom sutreya na fatim di ka dan so murture ki dan so ni ko aka kan dogbe mnata balaw di alini albi ay bimbay no do men ko ko nyuma fo ko nyuma ke ka jumantu men ka sinji simfunya ka tanama nyoya simfunya ka sana kunya simfunya ka lonki be ko mo go rebe anu bimbay no do potep babak iya mau ada urusan almen dan teman-teman itu kalau jalan baca kedua tuh yuk berapa tuh terabang berapa tuh terabang
Beka tu yalo na no kuno. Da, frabra bom. É, a frabra não é. A foi bater. Musakulu kini lari nato. Oh. Aja. Dot ulang lagi. Akan ada bulan ini. Lumbali di sira juba kuma so aye mo balle bismillah la wati bela deni na kabaka kuma la do soluta iba kuyate ani nyomro kuyate ko ni lana la atu no entre yini milia bawo o nyonyoni wele ka kono ba kande asumendo ifu ko tunu ka polisi la menalma ayalon ko kan nyom Ba. Ay nyomlo ama bo nyomlo. Na mo. Oh téléphone ne tumra sa ka sababu ke kuranko jini ka ila di lajna. Na mo. Aha, donc ka la menna bella de l'info fen na itulu malorana na couper de din rappeler. Na mo. Nyai ay la blado suno bobo che din anam su din fa fina fa gbela fen ni sigire kana me nya bella blado. Na mo. Anta nyoma so na lumbe nyin kalim mbra ka nyombla di sobla la. Osebe ibarka. Ba. Diriba kuyate nkoni lana la anye nyombulu ante tiena koni sundo albaka na mel. Kalame la jina kono men ka kalame para fina kono on ko lana la ani pataki la lo yoronuro doni na ka bella la do to la no talo ha bari matanate ye klili kalami toni jamu ka klili ke kitomi Auron ka bela de nous foni sunno ani jiba ku ya tele nyombulo idi se mu fala la sudo kumano jiba la kuma esta fatina tan bambana ya mu ani jiba la so mande no mu ama jiba pala ko tan yan na jama ko tan yan mu wala ke mo ba ma so lu mai Betul. Yang tak kira kena main dalam nak. Mo. Ni kaji balam. Macam mana lagi yang semasa tu? Jadi yang semasa ni. Aku lihat sila lima. Berkah.
629 24 27 27 bela de ni doni fo jeli mo adi kuyate kariya balimana daba kunate no keta kula mini dalala seiba sako bunkanjula dala ko watina muriba traore zere kuri al bela de yana mena sundo kajiba la fam bela de ni fo kera babulai kera farafina kal bela de ni fo sundo ka lon kani mo pai nyombulo sundo sira juba kuma sola dos la jula mi notalo 629 24 27 27 allo. Allo la mère Safina Inisu. Inisu fa ekili kelami etoni jamu. Le ko ba ta ko ka bo kan la ko. Dun kanjula wati na nkon la na la radio kan tebere la di ani jiba ku ya tele nyombulo sundo. Seba sa ko edise mu fala jiba ku ya tele sundo kuma no. Ewa ni fula ne le na de fula. Na mo. No ne la te wa sundo. Ka je de wala ki la ki suno ka ki di moima na mo ora da bela de dem o sebe lo so mission ni ka do ta so di a te zo ra dia ngi suno di na mo di ka ra kuma ra kuma fu Kenya beka bra Kenya fo ka hakri ra ko do o sebe e ka hakri ra ko ma na mo ya fo le ko sa ko te kele ni to kelente no fo fu te na mo ewa ko la ta kan kwa o sebe mo ba to tere mo to ni na ka bima re ka ni fi o te ta lo ko je abrabele ya ko ti ke na ta ala ta na o te fo da o la ki ka ka ko sebe mo je le ko ba ta ka mo na wa ta kuma ro ni ko ba o te na bela de no ya ke ta ta no so ba lo sallima se ba ko di ba ku ya te namu itolo malo ni la fan kana sunno drala na mo anna auditeur fidèle ali di watina seiba sako bunkanjula dalako kasako na mo afarara sunu sako sunu momori sako ira mangan sako ani sokono mangan si ha bo kafara banko ini biralena na mo afarara mbimba lay sokola kafara mbimba buri sokola kafara mbimba framsala kafara mbimba mamadila sebe ah seba sako ija sale trauri jiba bulu sundo nkoni lanala ali se kilili kela 629 24 27 27 dos la julu la allo oui tamatele ya sambarema barima ekilili kela mi toni jamu al nasr na tolo ni nebulo me fo kele la men nan yalo ko antolo ko brema konde ko bobordo na mo konde ci antolo malo ni la ala ka jiba dia ni so na mo tabara kala ko dia ko jua ko sebe ta ko no kumra kan dian ma so na mo malo ni la ya ta bani me di ibarka bulla kan na di ko sebe ibarka do men ko jiba ku yate kale ko ndi se men fala ko nyen no ja kala patiki grande kal ni mai message background ko le ko ndi men fo yina ko ni te jiliado ko jiliaba tie kale ko ni bulukeni dim 5 men na jiliado ti ko le jiba ku yate di barka sumendo kaba kante monote ki fo nyaare maula tranu kanale tero di sundo praye kumala wana ki dole di kankaya mo do sla julla ndo talo tama telefa abe adidi kana se ikili kala mitoni jamu bema de manjana ibrema jakiti manjana sinani antolo malo ni la sunno ba neno pola ka pojibai na mu asuro baroni des no ora na tabla la ya tiba kumara no akman den bari adi ngramana among ko bi ambi bayda agri ay ta ko gro mega no abrat ngende usebe alakman abdal bale ni so ibarkanya manjana ka bela de no ya kila manjana sujo na ube manjana ka tijo manjana ka ti rema kono mu ka rema kono ka bela de ko koka kondi manjana ka befu ka telefon mo modi fu nkramo ke anin ko doge kana mana jefu na bridge actedi na mo o ko ka fo manjana kai kai berga kai danso kai niku na mo o me nika na bifudu emission na krosi kamre ndo fakale kabala manjana kasubuna teleflando tu mankan ka faka
Naamu. Jiba Kuyate. Oh, ni kala kuma la krosi. Demso ko doke tun ka local le logele. Demso yere le kata ko a loger. Ani demso bele tere lukele kono. Naamu. Ale ka banka wa bilol doma. Ko ka banka wa bilol da jitikema. Naamu. Yalo ni muso tuntura kelema afo ni ntere keba. Aya ndimso na lianya to kelema am fay ba fanya kanya to kelema o korole ko ka ni la kana. Ani la kana so. Ka barika bla manjana be ka barika bla koran njeti ke na fo ka mi ma ko vie. Bien, absolument. Layeni. Parce que absolument lo ni la sunna jiba. Ka barika bla zire ko kalui. Zire ko kal absolument lo ni. Tenere tre zire ko ne ka na collège ke alimami Samori Touré le collège alimami Samori Touré teleplu. Iteru ila mena sunno ko sebe. Olo kontema hotel ye olo flo. Naamu. Ne bayi ni afoka mima ko Konde Kuyate. Konde Kuyate. Sadila ka bunya kumado. Naamu. Sunno ani jiba Kuyate le nyombulo. Krase la wati na Mohamed Konde kuma bulu la min fan fina jakite. Kafara batela sunno anye am kamite na anna membal bela de nukula. Rado bara wati le dia tana menam tandi bonyombulo ko ni lana la alkurmra na fa siama so emission na ko lana la jiba Kuyate andi nan ko si nyoma wati bre ko lana la molura ku faila kuna ku ni dambaka sonda. Naamu. Ya fe ka foi lo fa da fina ka maninga. Naamu. Ndafi. Allo tamatele lance musa ikilili kala mi toni jamu ikil kala ko ko fra na musa ko ita ko lana la iftin mara pataki la na sen ko sebe antul malo ni la na bani entre di maso ya tete ala la kita la mara nyoma so jiba ku ya ti anga na mu kungi jiba ku ya ti fo na era na mu atul malo na la 97 ba 97 1980 Allah dun kan frikaria Naam. Anga kutana kinufe Naam. Ina ba ka pa banti konda ora banti la tini Naam. ko 97 na katampi Allah malum ka akon ka ne ko nan ani noy adi tarka kikara sana ko fa dun dan fa do ma kun gani ani men ka kutana kinufe Jiba Kuyate tout le monde là. Il a sur na ka école primaire que on fait. Ka ko ke ifula wati na Jiba Kuyate ngol la la nyemo la bani talamtu wati na radu barai wati leji. Dos la julla fene andinota anamo la bani de ambul la bani de sundalo. Tamatele grate nam fa ibra kambu la bani sunno ekilili kala mitoni jamu la tele manos ki lela ta leila ka bela de nuko sinani antul malon la Allah tadamo abo tiba la kun mambale no na mu mambale ko na ibra la men sunno la men sunno daire na mu an dino repo da dino ko ya ale sa de naso de programa na na ko ya ibarka sunno ibraka mbulla bani Jiba Kuyate nkori la kuma la bambulo mamtu faila emission sina ku falema kuma la bambulo ma iri semen fola la menna lunye sumendo ka odi aluma ko ke sivini din ko la o tana kala farandi andina nyombe watina na tollo ni damba ni jitigi ni fonyotigi ni bogotigi ni tatigi bendama mo alele tandi alele antala ko andi ambima solo miniro ko sebe fen ka wuli ke ko jigiba ka daye ebraji kadinya la sundo mo ka sababu ke kuma la membaga no shiada kuma na fabra kala ko sebe kuma na baga no shiada kuma na fabra kala mo wala kala an fana tesige ante nyina ka barika bla karamo mudibo haidraye mo ay groupe quand afoka mima ko face à débat face à face religieux mo
ne yɛrɛ groupe le kan k'a yira k'a fɔ ko farafin kan ka bɔ dibi dɔ ka sababu kɛ an bɛnbɛn ka ko siyamana dan kosɛbɛ an na kɛndɛya a n'a na nafolotigiya a n'a na ɲɛnamaya la sinfunya bɛrɛbɛrɛ muran de kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ bɔ muran kɔnɔ o la kɛla si t'an na wariya t'an na kɛɲa t'an na an muso t'an fɛ mɔgɔ fila bɛna ko labɛn wa a ye fila le kɛ n'a tiɲɛna lu min a ye fila le na ladan kosɛbɛ surtout an ɲɛ bi tele min dɔ di an ɲɛ bɛna ban a tɔ bɛna to nata fudu ma muso dɔ sitɔ bɛɛ kun bi nata dɔ le ma o tɛ jiba cɛ bɛɛ kɔtɔ muso dɔ fudu bi nata dɔ le ma kosɛbɛ den ko tɛ dɔ gbɛ la foyi tɛ dɔ gbɛ la sabati ko tɛ dɔ gbɛ la production ko tɛ dɔ gbɛ la a lɔn ko k'a fɔ ko n'i ye tɛ diɲɛ dɔn k'i ɲɔgɔn bila i den de di o tɛ dɔ gbɛ la mun dɔ gbɛ la o le ɲɔgɔn na tɔnɔ di a don mɔgɔ bɛɛ ma kɛ ten mɔgɔ bɛɛ ma fɔ ten o le na kɛ an tora mɔgɔ bɛɛ kɔ kosɛbɛ jiba n'an ka kɔsi an fana ɲɔgɔn bɛ bɔ an dɔ naamu ka barika bila an lamɛnbaga bɛɛ ye an lamɛnba bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sirajuba kumaso bɛɛ lajɛlen kankan kɛrɛwani kurusa sigiri manjana zerekure ko a di yafa a la kɔnɔ di ne ma ni nɔ kana kɛ kuma fɔ ni bila jama la kuma min dɔ ko n bolo fila kɔ hɔrɔn bɛɛ ye naamu n bɛ da ye n farali kuma la ye i kana fara kuma la i bɛ se bawa ni dɔnkili la wana kili i bɛ se da fanya dɔ fɔlɔ lamɛn nalu ɲɛ hali n'o kɛra sirajuma kuma su kan sunɔ i ye diɲɛ ma ka sababu kɛ an kuma kamara dɔ jɔjɔ dɔɔni naamu ani mɔgɔ in ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka sababu kɛ ɲininkali a n'a jabili de di kosɛbɛ n'o bɛra ban an ko mina ye ma n'i labila lɔ n'i bolo hali n'i y'a fɛ n di wuli i ye yɔrɔ min dɔn n di sɔrɔ ye an de ye émission nin kɛ fɛnɛ en live n'ala k'i sɔn Djiba Kuyate lamɛn nalu ka foli di Djiba Kuyate ma sun dɔ minnu k'a ma sɔrɔ minnu ma sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ciao ciao ciao